What's up para guys? Loading kami dito sa 9999. Karga na mo ay speaker. Yaw wag duwa. Kumbati choy. Kumbati choy. Speaker guys. Dami speaker oh. Wasalak. No? Loading para Quezon Province. Tapos meron din kaming solar na pangarga guys. Solar. Tama yung solar niyan. 5,000 watts. Solar. Bound to Chaong, Quezon Province. Yan, kauban niya po na to si Walang Kamatayan. Yes, Walang Kamatayan, no? O di po na ang usa ka si Manggala. Kana portable party speaker. Another 42. Ayan. Huwag pa usa. Ayan, gamay na may kuwang o. Dalawang hilira na pala to eh. Dalawang hilira na lang. Por dito ha. Wow,